रेवती मोहन राजमाता ऊपर अटैक नीनी बुमानी ऊपर सब अटैक खन्यासा आंग अटैक खन्या हाँ नीनी नमाला तम साया खलाइकेबा नीनी नमा परिचय राजमाता जिले तम साया खलाइकेबा नीनी खोट उनका नीनी इंटेंशन उनका चिनी महारानी चिनी कृति सिंह एमपी पूर्वती प्रास निर्माणी बुबाग्रा न खुट्टा राजमाता जी न खुट्टा पाप नांगले पाप नों थैकाम थैलां लाख याकुम तुई माथेन नि नारां तंगलाक नि नारां सिमालंग मतलां मांगलाक खर तलां मांगला नि जौ हिंदू बुंनाय छकजोंनाय आंलाय ख्रिस्टान छकजों आं हाग्रब फबजोंनाय नोंहा रांनो तलां मांगलाक बिहि कामपा तलां मांगलाक बसा कामपा तलां मांगलाक नों सामु काम तांनि बाय बे मिर्जापुर काथलियापुरनि पद्मलोचन त्रिपुरा उनखसाय डेविड मुरासिंह ताम साका डेविड मुरासिंह हाय नों सेक्रिफाइस खाइदोंमोनका नि पावर ततं रिजन नाय हास्टेपा कतजन होइसे आई फील प्राउड आं प्राउड फील खायो निनि बागै हास्टेपा खरंनि इंखांखाय इंद्र सेने रेड्डी नाइलो चिनि बरंगनां ब खरकसा आंखै नों खरकसा हास्टेपा आंखै जों बा त्रिपुरा राज्य बा तिन थातो नों सिनायता ता वानाबा नों बा हास्टेपा आंखाय त्रिपुरा सान मजे डेभलपमेंट मजे हास्टेपा मांगा दै बोसो चिनि दाबिनो सिनि इमप्लिमेंट खायदि कग्रब रोमान स्क्रिप्टनि इमप्लिमेंट खायदि 125 एमेंडमेंट चालू करो पाप नांनाय रेवती मोहन जेपा बे जे बुबाग्रानि इंसल खायया ऊपर आक्रमण खायया आर राजमाता जी आक्रमण खायया पाप नाय बुफुरुंनाय थैकाम थैयांनाय मास बि कंपलसरी परमेश्वर हे ईश्वर हे काइटर हे केबो योगलाक अपृथ्वी हासाखौ बररक कपालो सिररक गारि एक्सिडेंट नि थियो अटक सरै थियो बुरे बुथार जगे थियो अटक सरै थियो किन्तु जों काहाम कै थैजानांगोन ओंखाय आरो बिनि फर्मुला तामतं बखनि तामतं एक्चुअली नों साइमेको टाका पहले चलेছে हाँ आज रात्रि मांस एकेसी आन्या हाँ काटाकुटी आन्या स्वागे बोतल आन्या खाइसे नाचसे बस ओके हामबाय फुंकाहाम जतन तै सिनि सोशल मीडिया खरक नै आंकेल सं नरनो खाका हमतै सिबाय या फरसगो तै विशेषकै तिनिओ आं बाय गतालै मानजा फैया सिनि पारानि न सिनि दारबि बबो कायसा सोशल वर्किं बरक न तै मानजा फैया आनि गाना यागागला आसुकजाक सिनि मनाय बिक्रम द बर्मा तै आयं दिगे आसुकजाक सिनि बेल्टू तै yang asukjak sini bajan te borok numbo khakaham tai chibai ya pharsogo jeta tini koyekta kok bani isuno tuinai setronani bagai kabang dini hoiteno khub dukho nangjak hoitoba kabangma salaina tongmani sana tongmani phirongna tongmani ebong tai त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक बाय सोशल मीडिया तै कक सालायनो तंमनि साइमानिया सामु बिजिनि बागै बलायखै तामनाय खायकजाक खाकामजाक ओंगै तंमनि बिसिंगो दिनै फायसपखिसिनि आंकेल सं हामबाय हायनो हाय जों दिनै साना नायमानि अबमानिकं गामि थाइ बिसि किंकांkai मानदाय आर्टिबल गान्दार दिनकपर विलेज कमिटी जों खरकसा सुगिया बरक न जों खरकसा तांसानाय बरक न होमबा हायफनो तांसानाय बरक नि न जों बेसिरबाग नेता मन्त्रि जिनसाय जों खरंति सानानै नांगौ अबसे आनि थानि जतनि थानि रिक्वेस्ट आर आवेदन सो जत लोकनो नायतंनाय रंना हामबाय ताई जत तिनि सोशल मीडिया कस्त के सामुंख्लाय तंनाय बांगाली होक तिप्रासा होक जेसा होक आर जत जे कुबै सामुंख्लाय तंनाय सामुं काहाम तां तंनाय क कुबै सावै तंनाय लाइबोमानि हिस्ट्री न रोसावै कक साइ तंनाय खलाय तंनाय आं जतनो खुलुमु ताई हामबाय ताई चबरि सिबाय या फरै तिनिओ ककिसा सानानि बागै बाध्य माखाया
अब जरनो बाध्य खालाया तो जों नुखा आगिनि सिमिनो विगत अनेक दिन धरा जे रोमान स्क्रिप्ट नतुयनाय जे इशु बार्नि इशु अंगुइ तंगमानि अब कलकाताया बेलाइखे कसाम 1967 आफुरो जोंसे आसायाखौ गोबां मान दाबुक नेता मन्त्रि इंतंनाय रक आसायाखौ हयतोबा गोबां मा बिभिन्न जागायाव थाइ जागायाव बरक सिटिं सेटआप होई दङ आजराव त्रिपुरा हास्ते फायाखौ फना उमानो बरक आजिनिसनो साइमेया फना उंतंमानो तो कखा अबसे जे 1967 TUJS त्रिपुरा प्रजाति जब समिति आसाया सम्मेलन चावै दिनी काइंता कपड़ा वो खिरु देबरमानी नखलावो आचुक लायै जे कक्ति सालायया बाहाय केचिनि तिप्रासानि थिनांनि कासुइ माननाय प्रोटेक्शन गार्ड खालायनाय सिनि मानथाय सक्ताय न जों रमै नारंनाय अथवा माननाय हनैनाय खालायलायमानि 1968 69 आबा केने बिसि रमै बिसि बिसु बुरुम बुरुमखाय TSF संसार मानि त्रिपुरा प्रजाति जब समितिनि नेतृत्वे बहुत संग्राम आंदोलन दैखौटं सारजागै बुजागै तकजागै सिलायबे ककजागै जोंनि सुखमय देबरमा संरक थैबो थांखा TSF नि ब्लाय खाखामानि कक ताई आबा एके फाइलेमानि छथिव थांनाय जे आबा एके विधान सभा पवित्र संविधान बाय वाई थाम आबा एके कुमुर चौधरी संविधान बाय ताई आबा हाइके जे CPM नि आमालो बकक्ति साजाबनी केन्तुबा आबनो इमप्लीमेंट खालायजागिया सिनि नेशनल पार्टी रो कखबसे थांनाय उसकांगो सिनि ह्यूमन राइट ककबरक मुभमेंट आबरक जेता NGO होइते TSF गोबांमा आ जागा एडवोकेट डक नंखरका सिनि बरम गनांजोक सिनि आंकेल हबा बबोतो नंखरका ते नंखरका सिनि मिंटू सर सिनि एंथनी सर आबा के सिनि विकास राय देबरमा सं सार सं ते आबा के गोबांमा सिकरों रिंकरों आबा के सिनि डॉक्टर विजय देबरमा सार सं रक आबा के तुइजुलनाय प्रोटेस्ट रैली खाइलेक्या तो सारा त्रिपुरा गनांगै खाइलेक्या आं बरकनो पाइफ्लेया हामबाय मारो बरक बहायके खाइमानि बिसिंतै मजे ककब्रक रुमान स्क्रिप्ट अब जे एक जातिनि सेंटिमेंट या ते ककब्रक रुमान स्क्रिप्ट अब काइसा सोंब्लाय सैतोगो मजे स्क्रिप्ट बाय सैतोगो तैनो बाहायके सैनाय लामा बाहायके सैनाय रजं बाहायके सैनाय कलम बाहायके सैनाय अब बेबांनो जे स्क्रिप्ट ककब्रक स्क्रिप्ट वार्ड बाय जों सैतोगो तै TWI तै तैसा TWISA तैसा जों ब्लायके सैरो लामा LAMA लामा मुइतु MUITU मुइतु अब हय रखाय जों गोबांमा इजी सिनि एकटा नांगै तंमानि अ स्क्रिप्ट दंनो जों डिमान्ड खालायतानिबो जों तिनि लखा विगत बाम सासनि आमलो आसुक सेंटिमेंटली एवं मीडिया सोशल मीडिया वो वायरल जों नुगिया एक्स चीफ मिनिस्टर मानिक सरकारनि आमला फनो आबायके कांग्रेस नि आमला जिनि बरम गोनां समीरंजन ब्रह्मन सुधीर रंजन मजुमदार आबायके गोबां मासाय थांगा किन्तु ककब्रक स्क्रिप्ट जेकुन सुस एनी सुस सैमानो ककब्रक स्क्रिप्ट बायफानो सैमानो एरपर बांला स्क्रिप्ट बायफा सैमानो
যে কোনো মিজু ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খাইনাই বাবা হাইকেন সৈমানো কোনো প্রবলেম আসাইয়া ইমপ্লিমেন্ট খাই যায় কিন্তু ইদানিং কালো নখা যে মাননীয় চিফ মিনিস্টার যে রাজ্যনি বিজেপি পার্টিনি একজন চিফ মিনিস্টার অর্থাৎ আংবন শুননাनै মুংসো আমি অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিন্তু মূলত অনেক দিন ধরে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি করতে এসেছে কিন্তু আমরা ইদানিং কালে দেখেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি ওখানে সেখানে বলেছেন এটা কার্যকর হবে না আর জীবনই করতে পারবো না করে দিবেন না এভাবে কথা বলেছেন কিন্তু একজন চিফ মিনিস্টার একজন হনারেবল চিফ মিনিস্টার এভাবে কথা বলতে পারে না ওয়ান সাইড কথা বলতে পারে না শুধু আপনারা ভাববেন এটা বিজেপি কে চিফ মিনিস্টার নো এটা সিপিএম কংগ্রেস ত্রিপুরা আইপিএফটি এনি পলিটিক্যাল আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি ওয়ান সাইড থেকে কথা বলতে পারবেন না কোনো সময় এটা সংবিধান নয় এটা আনলিগিলি আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি আবেদন করব আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব হাম্বলস রিকোয়েস্ট করব তো আপনারা তা জানতে লাগে কিন্তু জানার দরকার মূলত 2018 যে আইপিএফটি বিজেপি জোট করে তিনি সরকার বসেছেন কিন্তু স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে আর অন্যান্য নেতৃবৃন্দর নেতৃত্বে তিনি সরকার বসেছেন ক্ষমতায় এসেছেন কিন্তু মনে করবেন না আপনারা তো সবাই সহযোগিতা করে এই সরকার সিপিএম 25 বছর হয় বঞ্চিত করে তিনি সিট করে ছিনিয়ে বিজেপিকে বসত দিয়েছেন আমরাও সে সময় আমি বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন আর যে সময় এক্স মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি এরপরে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যে নমিনেশন দাখিল হয়েছে এমপির জন্য মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যে সিট পেয়েছি নির্ধারিত হয়েছে সে সময় আমাদের মান্দাই আরডি ব্লক আন্ডার দিনকোপড়া ভিলেজ কমিটিতে আমরা দলগতভাবে আমি 2টা গাড়ি আগরতলাতে আমি নিয়েছি কারণ কেননা আমরা আশ্বাস বিশ্বাস আছি তো আপনাদের মধ্যে বিধানসভাতে পবিত্র বিধানসভাতে এজেন্ডা করে এই যে দাবি দাবাগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই বিশ্বাস আশা করে আপনারা এই কাজটা করেছেন ভোটটা দিয়েছেন আপনারা ভাববেন না শুধু বাঙালিকে ভোট দিচ্ছে অথবা 30% ভোট দিয়ে আমরা তো সরকারি 37-37টা আসন পেয়ে আমরা তো সরকার চালাচ্ছি এভাবে কথা ভুল যদি ভাবিয়ে থাকে তো আমি নিজে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন 2018-তে আমি ভোট দিয়েছেন আইপিএফটি এরপরে আমি বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন আমি নিজে সাপোর্ট করেছেন আমি নিজে গ্রাউন্ডে নামেছেন এ সময় আমি খ্রিস্টান মিশনারি প্রচারকে কাজ করেন তবু আমি
দলগতভাবে আমি ফিলের আমি নামে আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বারবার কথা বলে থাকেন ওখানে সেখানে যে প্রোগ্রামে, কিন্তু বিষাক্ত বিষ ভাইরাল করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি দেখেছি। তো শুধু এটা তাই নয়, আমি আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ ওনাকে আমি সম্মান দিই, রেসপেক্ট দেই। স্বর্গীয় এনসি শাহ নেতৃত্বে যে আইপিএফটি উৎপত্তি হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে, তো আমরাও সে সময় আইপিএফটি দিনকপড়া ভিলেজ কমিটিতে কিছু কাজ করেছে। আমি সংগঠন মানে দিয়েছে ভিলেজ কমিটি চালার জন্য। তো এ সময় আমি মিনিস্ট্রি কাজ করি প্রচারের, তো আমি বেশি সময় দিতে পারি না। তো আমি কয়েকজন সাপোর্টকে নিয়ে মিটিং করে আমি দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন দেখতে পেয়েছি 2011-তে প্রায় 11-12 দিন 11 ওয়াদাংখামো 11 সনদাংখামো লামাকা সুলাইমানি হাতে কটর। এখন আমরা খুবই দুর্ভাগ্যজনক কয়েকদিন আগে যে টিপ্রামো থেকে আক্রমণ করেছেন, টিপ্রামোথের উপর যে মাননীয়া যে স্বপন দেববর্মা আইপিএফটি জিএস, তো এটা আমি নিন্দা করি। কিন্তু আপনারা যে বিজেপি জোট নিয়ে বন্ধুত্ব লড়াই দিয়েছে, কে দিয়েছে? টিপ্রামথা। একচল্লিশ সম্পিনগর টিপ্রামথা বরংগ্রাং সদাগর দেবব্রহ্মানো রোজাখা, বিজেপি নি পাতল কন্যা জমতিয়ানো রোজাখা, এরপরে আইপিএফ তিনি বরংগ্রাং সিন্ধু কুমার জমতিয়ানো রোজাখা। কিন্তু নরক যদিশন সিউই তংখাঙ্কাই, নরক যদিশন টাইলেন্ড লিডার হংকাঙ্কাই, নরক যদিশন অ্যাক্টিভ লিডার হংকাঙ্কাই, নরক জায়গা জায়গা থকক জাগলা খামো নরক বাইকে টিপ্রামথন ব্লেম খাইবা বরংनि बागैसो अबहायु होनो सिन्धु कुमार जमतियानि जे इंटेंशन नांगनुखा सोशल मीडिया बक्ता जागाव टिप्रामथन उपर आक्रमण बुबाग्रान उपर आक्रमण डोंट लाइक दिस नेवर केतु अबहाया केतु बीजेपी पे नरक थंजाक दङ नरक वान संनो नांगौ ताबुक कयेकदिन मास आगे सिगां बिहार इलेक्शन कैंपिंग त्रिपुरा राज्य चीफ मिनिस्टर मानिक साहा थांगई उन्होंने आईपीएफटी के एनएलएफ उग्रवाद है उन्हें साजापुर नर फेसबुक लाइट रह जागे नाकार सान का आनिसाव जथेष्ट नाकार सान सोशल मीडिया फाइल नर हक साले क्या आफुर एके पुटिशन बारी जाब क्या शुक्लाचरण मंत्री पैसे आफुर चुपचाप और गोबां मा जागा जे इनसाल्ट खालायजागै दङ कक टिसाजागै दङ ता अनसर जे मो आईपीएफटी मो टिप्रामथा नो टिप्रासानि कक साव नरक न बुबाग्रा खालाया हयतोबा गोबां मा 2018 नि जे हिस्ट्री न नायनायखाय ओंखाय कक सेथरि नायखा ओंखाय जखन फाइकेन तखन तामंखा जागा जागा बाइक बख्रुब जाका गाड़ी सकसा जाका पाटो पिस तो बखक जाका सकसा जाका आनी मकल बुसकांगो टाटा म्यूजिक सकसा जागो नक सकसा जागो दुकान सकसा जागो पुखिरी आ बिथिर जाका राबात बागान सकसा जाका तान जाका ताबुक तान जागै दङ बीजेपी आईपीएफ टिप्रामथ हानि नाय किन्तु आबि बेलायखौनो दुर्भाग्यजनक चिनि जनतानि बागै आमनो नांतायबो फुनुगै रनानै मुसुमु नरक सामो बायसै आंबो सालसा आईपीएफ नो बुट रिफिउ
আর সংগঠন কারাংনো খাইও দিনকে প্রব আংবো ও মান্ডা সার্কেল কিন্তু তিনি নুখা কবিময় দেবরমা সুরক আইপিএফ তিনি আন্দোলন নকরनै টিএসআনি গুলি নাঙ্গै নগকলাজাক টি প্রামতা টিটিআরডিসি ও হাপাং খামানি ইয়াগলো বরগনো চাকরি জাকা 7 জুন ফুল ক্লাস আর দুইটা জায়গা স্টেডিয়াম ন খলগের মানে ফুটবল नि बागै ग्राउंड नि बागै दुइजन चाकरी जाखा আর 2019 8 तारिख জানুয়ারি ও 10 রাম হাই মাধব হাই যে অ্যাটাক খাইজাপ্রো যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতুই দে নেসো অর্গানাইজেশন বাই টিএসএফ नि নেতৃত্বে আর ককজগনাই রক আর অনেক চাকরি পহর দেব্রমা সংরক তিনি বড় চাকরি মানকা তিনি আর গাড়ি ড্রাইভার ববু তো গাড়ি ড্রাইভার মানকা से चालक नाय तो बाहाय के एडिशनल नरक फेल होन छैमान एडिशनल बाहाय के नरक को बार्डन खैमान आको एडिसी साबो तिप्रामथ साबो तिप्रामथ डेडमिन तिप्रासा तिप्रामथ न पुइला सकान स्टार्ट दिखले दिन नरक बीजेपी उंथों बीजेपी कार्यकर्ता उंथों आर आईपीएफ तुं ताई गणमुक्ति परिषद उंथों तिप्रामथा बनो तामोहिन तिप्रामथनि बिनि मूल उपलक्षे तामो bini sur-surat tamo, bini motu tamo, bini nahar mung tamo, bubagrani existent tamo, wansung tamo, bo BJP hiya, Ganamukti Porishod hiya, STCL Congress hiya, Tipramotha hiya, bo Tiprasarano survive khlainan bagase nini existent khlaik tanglang bagse in future ni bagai kaisa rokha protection guard khlaik tanglang bagse ei je bubagra saya ni wi samung khlaitung बुबाग्रानो ब्लाइन हामाय मारो चिनि बुबाग्रानो बनां सेलुडो नो बे बेलाय बेलाय पाइपलाय हामबाय बनो 100 to 100 हामबाय चिनि बागै अबो हाई सेक्रिफाइसमेन आ त्रिपुरा हासदेव ताबुक बो आगि नुगियाखौ ताबुक ताई गोबांमा तिनि बुबाग्रानि उपरो अटैक चिनि कल्याण मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बोनां सानानि मुसुङो जे टक बुकुर खुगरानै थांनाय रविन्द्र सत्यबासी भवन ग्राउंड न 13 तारिख दिनो ताई शनिवार 7 साल ठीक 3टा टाइम टक बुकुर खुगनानै सामानि अब बलाय खे साया अब बलाय खे तामनाय जे अनपार्लियामेंटारि कक जे साया कक बखरसा मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अर्थात जे हामक्राय मंत्री इंगै तंनाय चिनि तिप्रासानि किन्तु आबाय कक सामल जाया मंत्री रोगा बाहाया मंत्री नि नानि करि ब कनि कसारा समा दङ ब वानसानि ब मंत्री तिप्रासानि ब मंत्री मिनिस्टार न मिनिस्टार आबाय कक साइमिया अब कैसा बिनि अनक्वालिटी uneducated ni kaisa nini human violation khalimasai nangaba ke wansarong no saija mano je gorong rutropal song abo haike je kok ti sai tongmani ha agartala kar telamura kar khwai kar kanchanpur kar haike sai tongmani nor kok thache pan saiman আর শুধু আবু সিমিয়া জায়গা জায়গা তালাং জাগি তো ইদানিং বিশ্রামগঞ্জ রাবাত বাগান তালাংনানি বিএসএফ ক্যাম্প খাইনি বাগৈ আন্দোলন চলি তো এর আবন সাই সেকাংব পাঁচটা ভিলেজ কমিটি ন জেনারেল খাইনি বাগৈ জেনারেল তামো এডিসি ভিলেজ তামো সাইমানানি দরকার কিন্তু চুপ আর যে কগ্রব রোমান স্ক্রিম ন আন্দোলন খাই তংবা নর চুপ আবু চুপ নর তাম নাই जनतानि नक ताम नाय रिमार्क ताम नाय आंनो आबो कुइसन खायम जों प्रश्न खायम जों
जनता नरक न आबाइके चुप तंनानि बागै आसुगै तंनानि बागै तंग पुकुर खुंनानि बागै मानदाय फाइखांखांखाय मानदायाव जेल चारनानि बागै केस खायनानि बागै आबो नरक न परमिशन रिया जनता नरक न परमिशन रुवै ओ या सिकंसा बाय बुट रुवै ईवीएम मेशिन न सिनै पास खाय रहमानि उद्देश्य कांका डेवलपमेंट तामो डेवलपमेंट शुद्ध तुई रेखा डेवलपमेंट या लामा रेखा डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिक रेखा डेवलपमेंट या डेवलपमेंट नि कांकाय निनि जे थिनांनि जे डेवलपमेंट तिप्रासरनि जे सानमुं नायमुं तिप्रा करनोबो नरक खाया रोमान स्क्रिप्ट अब सिंपली मैटर अब नबो नरक खलाया चुप तामनाय नरक ताइके सचिनि रेवती मोहन बरं खलाया आंनो नों बुबाग्रानि उपराव अटैक खालायो बिनि बुमा राजमाताजी बुरिसि बरक 80 बছর काजा 85 बছर काजा नों बनबो अटैक खालायो अब पाप महापाप नों ताबो बजागाव तंग नोंआबो वानसुक दे समुद्र कुनि कचाराव तंगो एरपर बिपिन देव ब्रह्मा बत वानसा बुलुंगो मधुपुर एरिया वो सीपीएम नि कैडर से आगे सीपीएम 25 बছর बाम जामनो टीएसयू एरपर तंगै मे आं बागै फिकुं सामलेना बागै 2019 20 हाबो बस ताबुक जागा जागाय उसकां मानदाय केस रजाक काथिराम पंचायत नि सदस्य रंग केस हा बियां बियां फायना केस रवाना नर सुदु को सीपीएम ना आगे केस रो हाई रो नो नक सीपीएम छैपन चाया सीपीएम छैपन चाया सानादि की थांगा पास टाइम नि कक गागिन कक सीपीएम रक जागा जागा स्कूल खुल के एसबी स्कूल जूनियर बेसिक स्कूल हॉस्टल नरतम क्या सबका साथ सबका विकास को बिना से खलाय क्या नरक फाइने फेजे दिन को प्राय विलेज कमिटी नि मानिकुं पाराम चाहिए मंतो सिकारी वो वाटर सप्लाई डीप टिউবवेल दमासे ताबुक पर्यंत 2 বছর काका पाइप पॉइंट दिलबारी खायको अरे न नायावै कक्टा सारे आरो भ कट कट काई चश्मा कसम कट कट काई थुबुई रां कोटी कोटी मानै हा आर ताई तो नरक ताई कैसा चिनी मिर्जापुर काथलियापुरनि पद्मलोचन त्रिपुरा पुनखसाय डेविड मुरासिंह ताम साका डेविड मुरासिंह हाय नों सेक्रिफाइस खायदमका नि पावर दतंग हा नों पावर दतंग डेविड मुरासिंह हाय अ जागानि हिम थाबानि आं डेविड मुरासिंह ब्लाइके हामबाय मारो ताकु डेविड मुरासिंह ताई बिनि लगी थांनाय जत मीडिया बरनो हामबाय मारो केतु खरकसा बीजेपी थांगानि खनो दिस इज द रंग आं सुजित देवबर्मा आं खक्साफोर रांमाया सरकारनि हाइपा आं खालाय दङ बबाग्रा न लगिरि दङ अबसे स्ट्रंगलि आं नरकनो सानाय कायसा बिब्लिकल सब्जेक्ट नि कायसा टपिक न तुय आं कक सानाय आं नरनो प्रश्न बसुनाय नर उत्तर दि प्रभाब चैप्टर 16 वर्स 13 ताम सका क कुबय सानाय रक्नो हाबुग्रा बखा फुरजागो तै क कुबय सानाय रक्नो ब हामजागो तै सुलनि सुलाव साका रांसाक मानमानि स्लाय इलि मानमानि आबो बुसुकजे हामकु रुफाय मानमानि स्लाय सामुं काहाम तांमासे हामकुगो कबरना सकां कुंसुगु 18 बोसोर कमरना सकां कुंसुगु नरक महाभारत नुखना रामायण नुखना আমি एक्चुअली बोलते जासी बांग्ला कथा दिया रामायण हिस्ट्री देखो তিনি কি হয়েছেন হংস রাজা আর রাবণ রাজা একজন সীতাকে নিয়ে প্রলোভন হয়ে তিনি লঙ্কা লঙ্কেশ্বরকে বিনাশ হয়েছে কাটাকাটি বলা বলে হয়েছে
তিনি কি হয়েছে শেষে মারা যাচ্ছে আর তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ তিনি শেষ করা হয়েছে পৃথিবী বিদায় আর কংস রাজা তারা বড় ভাই তারাও শেষ আর সুতু ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি শ্রী রামচন্দ্রকে সাথে একক সাথে চলে গিয়েছেন সেরকম যে সময় 2000-তে ভোট পেয়েছি আর 23-এ ভোট পেয়েছি সরকার হয়েছি সংগঠিত হয়েছি আর রাবণ রাজার মতন কথা উত্থাপন হয়েছি আমি বলতে চাই এক মাঝি দিয়ে নদী পার করতে পারে না আর একজন মাঝি লাগে আরো আমি বলতে চাই ফর এক্সাম্পল ব্যাখ্যা ডেট যদি অই হয় ডি যদি ইহা হয় ই যদি ইহা হয় নট যদি নট ধরে হওয়াটা কি আপনি ব্যাখ্যা অনুভব করো আপনি যদি শিক্ষিত হয়ে থেকে আপনি যদি সিভিলাইজ হয়ে থেকে এই কথাটা ব্যাখ্যা করো আমি সব উত্তর প্রশ্ন দিয়েছি হোয়াট তো কি ক গ্রহ দিয়া হোয়াট তাম ক গ্রহ বাক্যে হোয়াট ইনকে তাম নট ইনকে না ডি সিংকে এই ডেট ইনকে ওই ই সিংকে ইহা आं যতন সাইরু ব্যাখ্যা অনুভব করে হোয়াট তো কি নরন পুংখিনো ইতে কি গুতা হনাই রক লাই থাঙ্গাंकाय इते की गुटा हने र पुंखिनो नरक सिनियां थानाय बररकसे चिनि बहबटान तंगो आबनि बागै गोबां माय नेत्रबिन्द दंनो कार्यकर्ता रक दं आं तिनि सानानि मुसुङो कक सानानि मुसुङो कोनो इन्टेनशनिया जारा नाकि मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि गोबां मा विभिन्न पद प्रजायनो आं कक सानानि मुसुङो নরক বুনি কুশলে কি না হয় বলে যাহা করা জেনে কুশলে তাহা হয় এভাবে কাজ করি না ভাই বাবিয়ে সুচিয়ে একটু কাজ করো বায়োলজিতে একটা কথা আছে বাবিয়ে সুজিয়ে কাজ করো বাবিয়ে সুজিয়ে কাজ করবেন না একদিন একসাথে থাকুন লাগে ত্রিপুরাতে আমার সমস্ত জন্মস্থান এই স্থানে সবাই থাকতে লাগে কিন্তু ওই ত্রিপুরামাতা ওই সিপিএম এই কংগ্রেসকে নিয়ে কেস করবেন না আই টেলিং বি কেয়ারফুল কিন্তু आं सानानि मुसुङो आबहाय ता आंलाय जादि कग्रग स्क्रिप्ट जदि सम्मान कांके शिक्षितुल एट शिक्षितुल दाइमान कांके ब बीजेपी बागे के कामया दिबा एसटी कांग्रेस खायन बागे के कामया दिबा नरक साइमे कोना एट शिक्षितुल ए कग्रग रोमान स्क्रिप्ट न जदि सो अप्लाई इम्प्लीमेंट खायमान कांके आरो बिनि फर्मुला तामतं बखरि तामतं एक्चुअली नक साइमे को टाका पले चलेছে হ্যাঁ आज रात्रि मांस केसि आन्या হ্যাঁ काटाकुटी आन्या स्वाग एक बोतल आन्या खाइसे नाचছে बस ओके এটা সব সময় চলবে না ভাই এটা যদি ইলেকশন পার হয়ে যায় যোগান্ত বিড়ি খাওয়ানো এক টুকরা পাইতাম না কেউই দিতাম না টাকা মনে রাখিও जों वान सुखनो नांनाय जों नंनि जे पावरफुल टंसाकनो सरकारि वो जे पोस्ट पोजिशन टंफ्रुनो त्रिपुरा सरनि तामो खलायना नां खलाय लांदों नरगो मूर्ति तागे नखला मूर्ति तागे नखनो खुलुमनाय साथराय सगुय हा नरगनो ओरो केस खायमा बाय ओरो बुलायरि मा बाय बखर फातिमा बाय पाटो पि सकसामा बाय लामा कासोय गारि तख्रमा बाय आबो बाय सलिउशन या नो सलिउशन
We have no solution. Aboni bagai ang tini sarani musungo ang tini belai ke sarani musungo belai kok kesarnani musungo belai ke ang thoisai malia angkha in kepe je dugmani sung sabjagya sung sabjagna nangai bubagra sabjagjani bagai oro thangai sapong hopong sayawoi thuyawoi bo muktri thangya samung khlaitong abo ti prasar pap nangnai ang tini social media wo srai nya sawo pap nangnai Revati Mohan Jepabia Jepubagrani inchal khakya upra akraman khakya ar bras matajina akraman khakya pabung nai bufurung nai thuikam thuyang nai must be compulsory parmeshwar he ishwar he kaitor he kebo yoglak opriti bihasa kawa bororok kepalo siroro gari accident ngi thiyo kotok sorai thiyo burek buthar jagi thiyo kotok sorai thiyo kentu sung kaham kai thuja nangana baksa big busai chawi nungai thulai mase thui thango dormo pa korle bina soy pa korbe na bhai mone rakhyo eto police proshasone power tong noi aba ke phunung laine kogya aboni bagai ang kaisa khulumo tai request khayo norokno mo BJP mo tipra mo tha mo CPM mo congress nita tongdi sung bebagno tiprasa we have tiprasa sung tiprasa sung thansa se ngane nangai thansa ingya jepru pa maya jepru thansa kai politics khlakya sini Srimati Prayato Indira Gandhi tongpru congress ni angbono selot maro sini Srimati Indira Gandhi jepru congress prime minister tongpru bo obono solution khairo implement khairo yangot congress tuesday jut 1982 implement khai 1984 establish ang hamai maro thuithang jaka guli khai buthar jaka kentu congress tongkhangkai sini 6 schedule area wo inalan permit manghamo kentu sungmalia inalan permit tamo abo kaisa khawi rajangni baun arti prasar ni jagano boi pai ba maya segi maya mizoram rogo chungnugo nagaland rogo chungnugo kitu Assam Tripura belai behal norok no lathi reklai nai salsa जों नुखा चिनि बरं गोनां अतुल देब्रमना ताबो कुन जागा खरै नदी कनि कचार थांजाक रेवती मन बथि तिनि बरं गोनां रामपद जमतिया आंबनो बरं रो चिनि तिफ्रा सभा बागबां केन्द्रनि बतिनि निनि ताम होनाय बनो नि थार क्लास साइकिलनिसे फुर क्लास तलां जाखा हा তিনি দপ্তর তংমনি যিনি ট্রাইবেল ওয়ারফেয়ার দপ্তর তংমনি যিনি মাননীয় যিনি রামপদ জমতিয়া কিন্তু বিকাশ নদী রিজাকা নকিচা ওয়ানসুকদি নিনা ওলাং পালাং কক্টাসারি বিয়াং ক রগ এমন করে কক সামা হাহাই অংকরক আ কেংরি মে বাসারক কামজিগামু দেন নাগরি অক্ষর নিন বসা পড়ি থাকা নকি সইদা মান সুজিক নং মাংখাংকাই सुइला नों सुइदि कयेकटा मास सिगांगो नुखा मिलनानि जमतिया रसंनाय हा देवनागरी अख काचावो रखनो सुइदि नों आमथिं द प्रोफेसर मान कलेज नि प्रोफेसर आमथिं द मान देवनागरी अखर परि फैनाय चिनि बुसाबुतै थिनां तामुं नरक सिया खासिया एक्चुअली नरक साइमानान दरकार नरक कायसा नरक कायसा सिकित व्यक्ति बररक सुसिंकल बररक मान गोनां बरम गोनां जग बररक नरक आबाय कक्टासारि तिप्रासन अरय परयतासारि ताबु सीबीएसई बोर्ड माध्यमिक एग्जाम रक चलितों जों सराय रकनि थिनां न मेरुदण्ड न सबायना तानादि नर पाबनांनाय नर हिमिमाय आंनाय गोल ब्रादर हलं पाथरनाय किडनी फेलर नाय याकुं दुइ नरक थैनाय गोबां नेतानो याकुं दुइ थिमानि नुखा बर खलाइलांनो मानसि माया पाप करले बिना सय एक दिन थापला हয়ে যাবে বুঝছেন
आं सुरि दङ नों बागै आं सुरि दङ खिन्थु सुरि मानि जे बरक काहाम खालायनाय फल काहाम मोननाय जे बरक फल हामिया बिलाइनाय ब फल हामियानो मासानाय बिनि बसकांगाव कोनो याकुनि हात कानानि जागा दंला आबाय दादागिरि ता चले दी पुलिस प्रशासन आपसे दिबेन अपन ता चले दी केमन के केस तार लाई दी आं कासे को कसारना मुजुङो आर जति चो हिमत फुनुक लाइना हांकाय किन्तु केबो नगद थुइ मालाय गेलाक आपुर पुलिस पानो से बुजोगै मांगलाक जों न थैना राजि दं जों 12 बोसोर जेल चावै थैना राजि दं आपसुक जा चेरायाखौ हुमकि दुमकि बाय आबोनि बागै आं नोंनो रिक्वेस्ट खयो आवेदन खयो जों थांचा अंनानि नांनाय यंगला सेरकाया तांनि यंगला सेरकादि आबोनि बागै बेसि बारा कक साया आंताय आबोनि बागै सिनि ताखौ बुखुरुनो आं कबंनानि मुसुङो कयनानि मुसुङो नरक थांचांदि वान सुकदि ताई जारानि कि 25,000 बाय पाइजाक ताई मुसुक से 25,000 बाय मासामाया 50-70,000 कतर काय 1,05,000 पर्यंत आं नुका खुमते तंफुरो आयं को इ पूजा को तलंगमानी एब्रा कटमा का 25,000 बाय 2,000 बाय 3,000 बाय चिनि बरक पाइजाक तंग लासि मिसिंसा जों पाइजाकनि बरक दिबा जों पाइजाकनि बरक दा आबाय के पाइजाकि तंगो देख बाय पाइजाको काटाकुटी बाय पाइजाको चौक बोतल सब बाय पाइजाको लासि मिसिंसा ति प्रसार गासक द उजुन कम ति प्रसार गासक द उजुन कम आसक द माइनरं थांगा अरे आसक द माइनरं थांगा आनो काइतर तागि रहमाने ओ ईश्वर आनो तागि रहमाने आसक द आनो अब आन बेलुं थांगा नरक साक साक आन बेलुं जक तंग माइनरं जगि तंग चिकन जगि तंग what condition नर न बेलाय खैनां कयनानि मुसुङो नर बति प्रसा नर पार्टी आलकां मानो केतु वान सुक्ति नंनि बसापुतै ताबु परसना खायतंगो नंनि बयस कम नर मंडल कमिटिनि प्रेसिडेंट हिनजांने रक सेक्रेटारि हिनजांने रक बयस कम नंनि बसा ताबु चिचिगिचिकन नंनि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नर गपरने मुसुङया बाबु नर ताम खायखानि हिनजांने नर साचा जवाब रि मंगला आबोनि बागै आं नरनो खुलुमो ते नरनो हामाया फारो नरनो रिक्वेस्ट खायो आवेदन खायो नरक थानचा उन्दै जों आ रां लगी थांया रां मानमानि सोलाय जों सामुं काहाम खालामनानि आबो सबसे बेस्ट कतर अ सामुं काहाम बाय नों सिनि जागदि सालसा ननो सिनिनाय बुय आबोनि बारा असम नंथं आबोनि बागिना हामबाय हायनो हाय जत लुकरनो नाय तंगनेरनो कक नाय तंगनेरनो आनि जत चाया सयगा न नाकारदि ते खमा खालायदि कक साजंमा तंहां बेलायनो हामबाय हायनो हाय सिनि आंकेल तो बसकांगो 2026 ते कयेक मास दंसिवो TTRGC इलेक्शन 28 ता 30 ता नारनानि खरजा बरक साखा अब अंकाय एमां ब सब समय नुगै दङ उ तीर्थङै एमां नं माहाय एमानि कक साइतों किन्तु दुइता हंकाय अब राज्यपाल अधीनसि 28 ता हंकाय SG नि अंको सीट दङ ते 28 ता नि मध्य से 30 ता नि साखा हंकाय तो राज्यपाल सहन बसाखना आंवन सुगो तो TTAADC तुमनाय आंचलिक पार्टी तुबो TEGS तुबो आमनो जों सदामा खायनाय एवं पगै मंगलाक थै थांजांनाय स्वर्गीय श्री रतिमोहन सार ड्रा कुमार सार BK रांकल सार हरिनाथ सार ताई आबो हायकेनो जिनि ड्रा कुमार yang सार ताई आबो हायके गोबां मा जिनि आफुरु तंनाय रक गोबां मा दङो आबोनि बागै जिनि समाज जन्त्रिफ्रा सार संरक आको संरक नकेन्द्र जमतिया रतिमोहन जमतिया सार संरक तो बरनो बेलायखेनो आं सेलुदिया फरो बरनि अबदान बरनि सृष्टि बरनि कामना बरनि सानमुं बरनि कतमा काहाम पिरमा बाय
tini thanjangai tini Srimati Indira Gandhi ni yakni khayai tini TTAD singka o TTAD si man phano se direct funding runa lela dure kok sit tongde 125th amendment bill no 2026 pakeche borok runa pochini মন্ত্রী বাবু বিকাশ সামানি তকবুকুর মন্ত্রী ও তকবুকুর মন্ত্রী না আং সানানি মুসুঙ্গো নং তাবুক সারা ভারতবর্ষ বিগ রাজনৈতিক পলিটিক্যাল বিজেপি এন্ড ত্রিপুরা রাজ্য তুং তাবুক গভর্নমেন্ট জোট গভর্নমেন্ট খাইতঙ্গ নং তাবুক ডাবল ইঞ্জিন খাইতো নং তাবুক TTADC no শিক্ষিত ন নং তাবুক রিমে এদিবা নিনি ক্ষমতা দাতং 2026 ke phaikyangkai nung den ti dere mano phaijang soi ruwa nung soi de keto soi ruwa jodi chona 2026 cho implement phayaka 27 no phayangkai bari yangkai 125th amendment bill direct funding yangkai tamong lainai soi re ni no phainai soi de nungago telefon tongli Kolkata phon tongli Delhi phon tongli जों नों मालायनाय रियाखै तामुनि सारि 2028 मन्त्री तो दतंग तंया आपसुचो सोसनाने बरोट है आप लोग भी उल्टा पुल्टा बात बोलना से मत करो देखिए हम लोग बहुत दुख बात है बुबाग्रह ऊपर अटैक है बुबाग्रह माँ के ऊपर राजमाता के ऊपर अटैक है हाँ एक्स MP Revati Mohan Salala kum naitong no Saina no solo ro ha Pinky Saina momo humo hunja kono bokok fir gya o buni bos hone kiri jagai o Bangladesh final no kiri jagai tabu Bangladesh ji burung fight tongo Rasmata ji no kai o buni bos hong bobagra na kai kok brok maya ha nong ya gusti ke kok brok de man kok brok tar dari tong ha nunggu bagra kok mai ani chai tong ha boko kok brok man boko bro ni certificate da sufficient da very good performance da tini tai kaisa saka Prosenjin Debroma po haste pa NLF tini oko resign nai haste pa কতজন হয়েছে I feel proud ang proud feel kayo nini bagay haste pa khorong ning khangkai indra chene red din nailo chini borong nang bo khoroksa angkan nung khoroksa haste pa angkai sengba Tripura rajyo ba chin chacho nung sinai ka ta wana ba nung ba haste pa angkai Tripura san moja development moja haste pa mangka tai bus chini dabino sini implement khaiti ko grok roman scheme ne implement khaiti 125th amendment चालू करो अरे भाई साहब चालू करो ना क्या लेट हो गया हाँ क्या सोचेंगे आप हाँ करो ना भाई जल्दी से जल्द करो ना अरे क्या बात है तुम आपने बगै अब ती उल्टा पल्टा कवर शुरू न आं जलु उसkan खरकसा नुखा tam sih kamu Kuai ni kisah angko ob makan siapa pula bodrak sana bini attitude je nukha bini reaction nukha makan kologma dipongkor ang je jol ma thuimuk tur thangya nayoi abo je kokda bini basada bini buma krija bin bai krija bin guardian krija bin parale bor krija bor tisi rimeda ha unlegally kok ha unnecessary kok boani parang ke mani kong parang ka thapra phungtam ro bono bua kong isu lori rekamo bonang ani bano talang ke tui khotam su khani rekamo himot busum naigana saram jata musu busulino bobagra nong ko nai pu Rajkumari nong ko nai pu are what language ha am to slang language ro tamu sa social media o viral makai Facebook live rogo YouTube rogo laise danungi ti prasar rumbu kan sok sukha obo hai borok unnecessary borok illegally borok bubagra tam hin saijaman nung je Tripura thayo bachai tongmani Tripura rajyo tam nung hinja kan nung saijaman
অসভ্য রক জাতছে রক ত্রিপুরা রাজ্য তাঙ্গি হিনজাকা 184 জনা বংশ বুবাগ্রা নি দৈন্য মানিক হইতে মহারাজা বীর বিক্রম হইতে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক হইতে गोबां मा 184 जन आबाइके राजा चावै जे आबानि मुंगुसि टिप्रा इके बांग्लादेश तलां दि थांगामो नरसिसि बुबाग्रानि परेवा इनसाल नरसिसि बुसु परिखेनरो बुसु परि राजनैतिक लाय बुसु परि नेता मन्त्रीसा हा रेवती मोहन राजमातानि उपरा अटैक निनि बुमानि उपरा साबे अटैक खन्यासा आंले अटैक खन्या हा निनि नमाला ताम साया खलायखाबा निनि नमा परिचय राजमाता जिले ताम साया खलायखाबा निनि खोट नका निनि इंटेंशन नगांखाय चिनि महारानी चिनि कृति सिंह एमपी पूर्वती प्रासने मानी बुबाग्रा न खोटा राजमाता जिले खोटा पाप नांले पाप नो थैखाम थैलें लाख याकुम दुइ माथेन नि नारां तंगलाक नि नारां सिमालं मतलां मांगलाक हर तलां मांगला नि तो हिन्दु बुंनाय छकजगनाय आंले ख्रिस्टान छकजग यां हाकर फबजगनाय नोंगा रांनो तलां मांगलाक बिहि कामपान तलां मांगलाक बसा कामपान तलां मांगलाक नों सामु काम तांनि बाय एबे चलबेन ना आरि राजनैतिक खालायदि नों फाटजाके बीजेपी नि टप लिडार नों थांगो राजनैतिक खालायनानै एमन लांखाया पुइला सकां जेनेरेल टू जेनेरेल से मा थांगो पुइला सकां सरायनि सिमसे स्रोंगै स्टूडेंट लाइफ नि होते से स्रोंगै आस्ते 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 नों थांगो नों कॉलेज नि कायसा टीचर ननि फाटजाके टीचर नंखाबा 1-2 होते से स्रोंगै नों बीएमए कंप्लीट खायनाय एमए कंप्लीट खायनाय कोर्स नानाय डिग्री नावनाय नों खरसा आजागनि टीचर इंचार्ज खानबे हासिगोन देन फारंतु सिनियर बेसिक पनंतु हाकेजि खागिनबले फाटसन रक नेटां माने दुखु नांयावो ओ कुचुकता कति पेलेंबे बिकल फाइमानि तिप्रा हाव आबन बगे नर सिया खासिया नोते खासिलांलिया आबाय तिप्रा सरक आबाय तिप्रा स बहुत दङ गोबां मा मंडल कमिटिनि प्रेसिडेंट चारिका बा आमार बाते केउ नाय আর মরতাম না এইভাবে চিন্তা করে থাকি আমরা মরবো তোমরা মরবো কিন্তু চিন্তা করো মরার আগে চিন্তা করো মরণ আগে সমাজ পাগল হবে না হয় না এভাবে চললে ত্রিপুরা রাজ্য চলবে না ত্রিপুরা রাজ্য আর খাতরনাক হয়ে যাবে আবুনি বাগিনো जों বলাই দুঃখ নাঙ্গো কক সায়া সায়া হামপানো जों मा सावो কক खरं माति सावो जों साब जागला नांनाय जों केबो केबो रिसारिसि कक सावै जों केबो इलिगेशन तिख्लायै कक साइ इंया जों लुका थानाय मिर्जापुर काथलियापुरनि इंको चि चामदारि पुनखसाय न हा रां रहमानि रां इंको याफो साइखिबेफो साबो साखाबा निजेर चुरकोले बाबर पत्री जायना निजे चुर उनके बुनो चुरताना हा तुमरा चुर ओई ताराय चुर बोले ना हाँ देविन मोना सिंह चोर হয়ে গেছে क्या हाँ যে দিল্লি হতে হাতিয়ে গেছেন আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য তিনি পরিশ্রম করেছেন ওনার সাথে মিডিয়া আছে অনেক কিছু জনতা গেছেন আমি দেখেছি টিডব্লিউএফস বোমা বদল আমি সবাইকে নমস্তি এবং সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই তো তিনি ওয়ান সংনানি দরকার তিনি রাং ফনুক দে আহাই ফনুক দে স্টেট গভর্নমেন্ট বাজেট কয় কোটি সোবাই পাবলিক नि प्रति कय कोटी सोबाय नोंखा बय इनक्लुड दा खायमाका नों शेयर दा खायमाका नों एडिशनल रां साबाय रां न हाइन जाय मा बेनि बाबे अब बुकुक तंखाय लांखान कक साइमन हायदा आं संबिधाननि बाबे सारा तो आबाय के ता सालायदि कारण नंगो तिप्रसा बबो तिप्रसा ननि थिनां याकुं हादलि तदा तंग तंगया जेपुर जत एडिशनल सोबायै बखगै जेनेरेल खायनो एससी खायनो नर बर एमएम डिसिसनाय बाबा नर बर एमएलए सानाय बब्या जेनेरेल खाय एससी कैटेगरी खाय तनो इलीगल माइग्रेंट अफोबाइट खाय तंगो नर गाबो के कक साया अरे नर बाबू के तीसे में खरां हाँ कौजन रखा सीएम न संगे नन मुख्यमंत्री संगला कौजन रहका जे बांग्लानि अपोपाइट खाय फाइमानि गोबां मा तारबुसु रावै बेसेबो ककजा खाबाक्सा
गोबां मा जागानि चेन तलां जाका बाइक तलां जाका गोबां मा अबाय के नयसय खालि जाका आरो नर आबो खरंथि से ड्राग पासार करते तै थाइमानिया सारा त्रिपुरा पपुलार ड्राग्स एडिक्ट सामनि बागै फाय त्रिपुरा सारनो जे बाबे परासुना खालाय तंदेरनो एडुकेटेड पार्सन उनिता मानथुं साउथ थैतुं नि रहरो डाइरेक्ट छुट गोला गोली खाले कांकाय आबो ह्यूमन राइट कमिशनो माने इलीगल नि थानाय आरो इंटरनेशनल इलीगल नि थानाय राष्ट्र संघो खलांथि सानाय तां मिडियान जुगो केतु ड्राग्स बाय टेबलेट चार होय एवा टेबलेट चार होय ड्राग्स सुचिर होय आपो के आस्ते आस्ते चिन सिखला जुबक जुबती रगनो खयखति खलायतो आबो नर खरं दिछा हा आबो खन नर खरं दिसेमिया आबो नि बगे कक बिसि सारामु संलिया नरक वान सुकदि थिनांनि बगे वान सुकदि नरक अमलुति कास खायथानि ननि थेनि रां दङ प्रशासन दङ यस आबो बगे नंनो आबिदन असंलंसुं बिसिबार कक सानामु संया हायनो हाय जतनो खाका तेसिबाया परि असंनो खुबायजा